Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de The Witcher. Estamos ya finalizando creo que es el capítulo... episodio 4, creo que es... Sí, este es el 4, gente. Ah, mira, esto pertenece al 5, la de armadura y pelea. Ojo que la de armadura a lo mejor hay que continuar. Sí, puede ser. Vale, pues nada, estamos aquí con la de elfos libres, ok. Ponlas todas ahí. El combate terminado, necesito a Jaskier y abandonar este lugar. Vale, pero hablé ya con Jaskier, ¿no? ¿Dónde estaba Jaskier? Ostras, si no me acuerdo, gente. Tuvimos que pelearnos al final con los de la orden. Quisimos evitar el enfrentamiento, pero no pudo ser. Así que pues nada. Ahora me toca ver cómo hacer esto. Vamos a ver. ¿Dónde me marca? Orilla del lago. Claro, ahora quiere irse hacia la barca. Alvin desapareció. Vale, se puso nervioso y se teletransportó. Vale, quiero salir de los campos. No sé cómo me acomode bien los brazos. Es que ya sabéis que yo de teclado lo justo, gente. Es que no me gusta. A ver, porque no lo tengo marcado. Vale, es hacia arriba, ¿no? ¿Está cortado? ¿Ha cortado esto? Debo ir por aquí, ¿no? Ok. Deberíamos, ¿no? No lo sé, gente. Espérate. Sí, está marcado. Sí. Sí, está sí. Está en la cabaña del pescador. Ya no está Berengar. Ya le dimos pasaporte, gente. Venga, el wiberno de turno que lo mata 40 veces ya. Y la putada es que he hecho a correr y corren un huevo. Es que me pillan. Ya lo tengo ahí atrás, ¿a que sí? Corren muchísimo, tío. Vale. Creo que me está siguiendo. Después no parar, porque si paro me pilla. Creo que la niña estaba gritando, pero bueno. Aún tengo la música, tío, en serio. Sí, lo tengo detrás. Ok. Ah, no se ha ido. ¿No se entra por aquí? No. ¿Dónde está la puerta? Aquí. Bueno, pero es que me marca aquí. A ver. La misión. Me deja la barca. Could I use your boat? Take care. ¿Ya está? No tengo ni idea, tío. Vamos a la barca. A ver. Es que no sé. Ahí no hay nadie, tío. Ah, mira, aquí está Rayla. Witcher? What happened? Fucking fanatics, not an ounce of professionalism. They stripped me of my command, and when I refused to attack, my adjutant pulled out a letter from Siegfried. Had it all along. Well. How did it go? El fuego eterno caldea las almas de los caballeros, si es que tienen. Te las apañarás, al fin y al cabo solo eres una mujer. ¡Hala! ¡Qué idiota! Machista. The eternal fire, if it exists, warms the souls of the knights. You're a traitor. I don't think so. But unlike you, I'm certainly no murderer. Time will tell. Remember, Witcher, history is written by the victors. Vale, tengo que zarpar hacia Wyzima. Ahí está Jaskier.
Geralt? Tengo la carta de Berengar. Contiene pistas importantes. Berengar. I have his confession. It contains some clues that could be important. Clues? We haven't finished with Salamandra. Azar Javed, the mage who attacked Kaer Morhen, is somewhere in Wyzima. He feared neither sorcerer nor the hosts of the damned, You're raving, Dandelion. and walked bravely on, his destiny to meet. Let's go. Vamos. Voy a dejar la animación. Vale. ¿Dónde me ha dejado? Hola. ¿Dónde me acabas de dejar? ¿En la isla? Sí, me ha dejado en la isla, pero no se supone que tenemos que ir a Vamos a ver. ¿Qué tengo que hablar con él o qué? ¿Me estás diciendo en serio, tío, que ha viajado a la isla? Vamos a ver. ¿Qué le he dado? Madre mía, ¿qué le estaba dando a él? ¿Esto qué es, tío? Venga, a ver. ¿Qué cachondeo es este? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. This is bad. Que yo esto ya se lo había dicho. What happened? Alvin opened a portal and disappeared. He could be anywhere. We need to get back to Wyzima. Triss might have some ideas. Wyzima it is, then. After you. Vale, y ahora se irán, claro. Es que, macho. Bueno, está bien hecho. Está bien hecho porque, claro, si yo me he dejado algo en la isla, es lógico. Bueno, pero me podía dejar elegir, ¿no? Que coja la barca y te diga ¿isla o Wyzima? El perrico. Es el perro de Alvin, ¿no? El perro que tenía Alvin se ha quedado ahí, ¿no? ¿Y esa gente? Los de la orden. Mira. Ya os quiere ir tocando. En el dique. We arrive in Wyzima soon. Smell that? Yeah. Smoke. Something's burning. Heavy and stifling. Like thatched roof huts. Damn it, Geralt, look! Está en llamas, tío. ¿Qué ha pasado? Gods damn it, Geralt. I can't believe what I'm seeing. You should be used to the sight of fighting by now, Dandelion. We should never grow accustomed to violence and horror, especially the sensitive among us. Luckily, we mutants have no feelings. Is that what you mean? Nose to the ground, forging on. You're like a bloodhound on a fresh trail. Old Wyzima awaits. Probably the site of the heaviest fighting, then there's the plague. We need to get inside. Finally, I'll find out who's behind Salamandra. Geralt? ¿De verdad quieres venir? You sure you want to come? I'd never desert you. I want to help. But matters may get intense. I hope you don't think I'm scared. Not at all.
Vale. Madre mía, está tan llamas. Qué cambio, A ver, tenía aquí para comprar Geralt. algo. ¿Vale? Coño, ¿qué era todo esto? Contrato. Ah, vale, es el almacén, gente. Es nuestro almacenamiento. Claro, la posada estará ardiendo. Vale, pues nada, no dejamos nada. Lo dejamos todo así. Vale. Hasta luego, primo. 20 orange. Un segundo. Imbeciles. 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 Un segundo. A ver, un segundito, estoy comprobando una cosa. Vale. Vale, ya estoy. I knew you'd be back sooner or later. You missed a lot. Greetings, Vincent. Why are you here? I'm responsible for King Radovid's safety while he's in Temeria. We'd be deep in it if anything would have happened to him. Has Foltest returned? Yes, he's in old Wyzima. Knowing whose orders we're following really boosted morale. I need to get into old Wyzima. I stand a chance of getting in alone, but not with... Do you follow? What's going on? I have a job for you, Dandelion, regarding King Radovid. The Witcher's flapping tongue would be a liability. Why do I think you're up to something? It's true, I'm not suited to converse with kings. Done. Dandelion, wait for me at the King's camp. Geralt, do what you must. Vale. Va para allá. Vale, no sé dónde estoy yendo. Vale, hemos pasado. Estamos ya en el 5, ¿no? Ok, estamos en el 4 todavía. No, estamos en el 5 ya. Pelea. Se me ha quitado todo, Madre mía. Toda la mierda, gente. El rastro. He de ir a la antigua Wyzima para encontrar al jefe de la sala. Nada, pues tendremos que ir por aquí, ¿no? ¿Y este? Ah, coño, es Zoltan. Digo, ¿quién es este pelo gallo? Looks quiet. All quiet at the front. Here they clash, there they grunt, and again, all quiet at the front. Yavin won. Almost all Wyzima's non-humans took up arms. How'd that happen? When the Order started killing women and children, even the most assimilated elves rebelled. Dumbest move since the age of King Desmod. Maybe the Grand Master wanted to provoke non-humans. As if that wasn't enough, rumors surfaced about non-humans being resettled in old Wyzima because we're more susceptible to plague. Fucking fairy tale, of course. What are you doing here? We need to repel the attacking knights. Then I want to lead the civilians and Shani's patients out of old Wyzima. Shani's in old Wyzima? She organized a kind of field hospital at the old town hall. Coming with me? Naturally. Pues sí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Huida del gueto. Así Damn the bastards! Vamos a ver. Es principal. Let's go. Bueno, aquí vamos a pelear cada 2x3 seguro, ¿no? Vale, estos están todos en guerra, tío. Vale.
Ah, ¿qué haces? Hasta luego, tío. Vale, esto no ha soltado, ¿no? Madre mía, la que he montado aquí. Yo saco aquí a ver la espada aquí grupal, a ver a qué le damos. Vale, no queda nadie. No. ¿Tú dónde vas, loco? ¿Dónde te crees que vas? Primo. Ven aquí, ven. La animación está guapísima. On my honor, one more step and things will get serious. Hala, para tu casa. ¿Qué haces? Defend yourself! Hola. Hostia, para que quedan más. Ya tengo algo de comer. Un huevo de gobierno voy a comer. Está rico, sabroso. Y rico en proteínas. ¿Quedan más? ¿Más todavía? ¿En serio? ¿Esto es de verdad? Espérate que salen más. ¿Dónde vas, tío? Die, rogue! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! Vale, gente. Me ha crasheado el juego, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Dame un segundo. Vale, y encima no me ha grabado automáticamente desde que me fui a la isla. Desde antes de hablar con Jaskier. Lo que pasa es que luego, bueno, se pasa todo rápido las conversaciones y todas las animaciones. Menos mal. Yo, como no había guardado nada en ningún momento, yo. Vale, remata. Pues nada, está liquidando a uno de estos y me ha crasheado el juego. Ah, mira, justo, ya está. Vámonos. ¿Y cómo me voy? Hola. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos, gente? Yo aquí estoy rompiéndome el cuero con estos. Y por aquí no es, tío. Hay un montón de misiones aquí, tío. Ah, mira, hay más de las que yo me esperaba, sí. Es que antes solo habíamos visto dos, ¿no? Se ve que se ha actualizado ahora. Esta. ¿Dónde me marca? En la otra parte. ¿No? Ah, me marca en la otra parte, gente. Y yo estoy aquí dejándome el cuero aquí. El cuero y el acero. Y la plata. Plata, plomo.
Vale, pues es por aquí, gente, entonces. Claro, es que pensaba que era por la otra puerta, tío. Por la que siempre solimos salir. Para entrar, quiero decir. Capítulo 5, mira, aquí empieza. Gracious sire, this is madness. You should not expose yourself to such danger. Wait here and allow me to summon a stronger force. Nonsense, Velerad. This is my city, the capital of my kingdom. Damn it, I rule this land, and I refuse to creep around its corners. Gracious sire! Silence! You know you might as well wipe your ass with those intelligence reports. I want to see it with my own eyes. Non-humans attacking! Protect the king! For freedom! Kill the dwarf! I'll hang you by your own guts, human! It's the Grand Master! We're saved! You return, sire. I trust you are not too late. Your kingdom is in need. You should know kings are never late, Jacques. Sire, flames engulf half the city, and the blood of your subjects fills the gutters. This is no time for word games. You must act. What do you propose? Allow me to command your army, and the freedom to do as I see fit. Never. Over my dead body. It was close this time. Next time, I might arrive too late to help. I've seen enough. Velerad, back to the castle. ¿Quién es este? Jax. No conozco yo este. No me suena, no me acuerdo, no sé. What is he doing here? He dropped in. He seems to have a talent for that. What shall I do with him? He'll come with us. I have a matter to discuss with him. Witcher of Rivia. Sire, I am honored. As I'm sure you surmised, I have not summoned you here out of whim. A serious matter weighs upon us. A curse binds my daughter. I want you to remove it. I have gathered all who might offer aid. De Wet has been the princess's adjutant for the past half-year. Velerad has known Ada since her childhood. And Triss Merigold is here for her extensive knowledge of magic and female intuition. Consult them and think upon this matter. We shall speak about it again soon. As you wish, Your Highness. In the meantime, equally urgent issues demand our attention. I'm listening, sire. Witcher, imagine returning home from an excursion against a monster, a Kikimor for instance, only to discover your home a whorehouse. Your Highness. I'm not finished. Those you left in charge failed you. A traitor threatens to oust you from the home of your ancestors. Wouldn't you be angered? Would you not elect to shed more blood? Sire, your home also shelters the elves and dwarves you inherited from your ancestors. The fires and the slain are their doing. You cannot deny that. But in truth, I need peace in my kingdom now. Perhaps you should extend your serene benevolence to the non-humans. Promise them safety and equal rights. Perhaps. We'll send Velerad to negotiate. His elven features may prevent them from shooting. But I jest. Restoring order requires more. I'm certain you're right, sire. I must attend to some urgent matters. Speak with these excellent minds. Gain their insight. And don't forget my daughter, Witcher. I'm counting on you. I won't forget. My servant will summon you when I have more time. Vale, nueva misión, Su Alteza la Estrige. Tengo que hablar con Triss, Velerad y De Wet. Joder, ¿todos esos a la vez?
Vale. Estoy mirando esto bien, comparándolo con el 3. Yes. No, pues está currado, Está curradito, con el reflejo y todo. Mirad, mirad qué bonito, Está muy curradito esto, Hay que decir que se lo curraron bastante para este primer The Witcher, Yo creo que sí. Bueno. Yes. Aquí está Marigold. What do you want? Triss. Don't call me that. People might mistake us for more than acquaintances, and I cannot be friends with someone who doesn't trust me. While we're at it, Madre mía, nos va a guardar rencor toda la partida, gente. Toda la historia. I don't know. He ¿Soy yo o ya medio culo fuera? Despite that amulet I gave him. You and that incompetent troubadour are like irresponsible and short-sighted children. This would never have happened if Alvin had been with me, but the Witcher knew better and does as he pleases. Triss. I said, don't call me that. Alvin might be anywhere. There's no way to locate him. What will you screw up next? ¿Qué opinas de la situación de Ada? ¿Qué crees que le pasó a Alvin? ¿Qué opinas de la situación? What do you think about the situation with Ada? She's a Striga, Geralt. We both know that curses don't cast themselves. ¿Alguna teoría? Any theories? Years ago when you first removed the curse, you ordered the princess to wear a necklace with an inclusion. Juniper, broom, and hazel branches were to be burned in her chambers. Don't tell me. Someone replaced the necklace and added crap to the fire. Yes, someone close to her who knew the secret. Velerad might know something. So you think I should aid the king? Definitely. In a sense, I'm a political prisoner. I could teleport away, but that would be highly inappropriate, and I still have a few matters to settle here. What might those be? Don't concern yourself. I know you're busy with Yavin and his elven friends. Triss, don't be that way. You made your choice, Geralt. I've got to go. Vale, está súper cabradísima todavía con nosotros, Geralt. ¿Qué crees que le pasó a What do you think happened to Alvin? Frankly, I never guessed he'd bypass the Dimeridium. That would be a feat for many sorcerers. Mm-hmm. Clearly, he has enough power to teleport himself anywhere, perhaps even through time. Pues nada. I've got to go. Nada, tío, no podemos volver con ella. La hemos cabreado tanto, tío, con lo de Alvin. Con Alvin y Sunny. Antoinette. Wish on a star. A witcher? In my native Beauclair, in the Duchy of Toussaint. Ah, que estamos aquí. A witcher once No, spent pensaba an que estaba entire en holiday el, feast dancing with a sorceress. en el Palacio de Wyzima. Se parece, ¿no? El Palacio de Wyzima este, ¿no? Do all witchers have ¿Al del white hair? 3? No, milady. I am alone in that. Perhaps I am confused. Regardless, I do have a certain matter for you. How can I help? Très bien. Mon Dieu. My 3 cousins recently fled the city due to some unfortunate coincidences. Did they incur the king's disfavor? Toussaint es el I wish segundo to send them DLC some coin de to Witcher 3. alleviate their Blood situation. and Wine. Understand? Vale, perfecto. Haré de mensajero por el precio adecuado. Perfectly. I'll act as messenger for an appropriate fee. Ah, parfait. My cousins Corbin, Buse, and Las Ramaro cuevas de la sought Ciénaga. refuge in the swamp, in the caves there. Please deliver 300 orens to each of them. As for my fee, Yo los invertiré bien. My cousins will give you a receipt. Take these to Wyzima, to the captain of the mercenaries, my fiancé. He will reward you. farewell. Me has recibido 900 horas. Pues de pelo lloro. He de ir a las 4 de la cena y llevar. O no nos podemos quedar, ¿no? Interesting. También sería una opción. Greetings, Geralt. Y que le den por saco a la Greetings, misión. Velerad. I saw you speaking with the king. I gather it was unpleasant. It could be worse. Geralt. Vale, el rey me ha hablado de Ada. The king told me about Ada. Dreadful, you warned us it might return. Can you break the spell a second time? Ya veremos. Parece que te acuerdas bien de la última vez. Sin duda, aunque me estoy hartando de los evidentes torpes. Bueno, vamos a hacer la... We'll see. You seem to remember Usamos last el time cebo a él, well. ¿no? Pues, Certainly.
You stayed from dusk till dawn in the old manor house where the Striga had her sarcophagus. Kept half the city awake with the noise you made. We went to the manor at dawn and saw the two of you lying on the floor by the sarcophagus in a pool of blood. You were barely breathing, but the princess was cured. With the traitor Ostrid dead, the king was overjoyed. ¿Cuántas víctimas ha habido esta vez? ¿Quién era Ostrid? Who was Ostrid? He cast the curse out of jealousy. He loved the king's sister. Many victims this time round? I don't know. These days, the corpses lie thicker than flies on a pile of manure. Know where the Striga sleeps in daytime? No, but she's been seen in old Wyzima. She may hunt there. Removing the princess's curse will be risky. True, but the king has ways of encouraging you to do it. What do you mean? You have non-human friends. Help Foltest, and he might reconsider his decree about cropping ears and beards to a prescribed size. Understood. Geralt. ¿No tienes miedo, Valera? Aren't you a bit afraid, Velerad? The king looked irate. At me? I'd watch what I say if I were you. I've served Temeria all my life. If they condemn me, I'll hold my head high as I walk to the gallows. Vale. Farewell. Bien. Doubtless Ada's idea. Conde de Wet, también tenemos que hablar con él. Witcher? Count. No titles, please. Let us bury past misunderstandings in the name of a greater cause. So be it. Geralt? El rey quiere que elimine la maldición de Ada. No temes la ira del rey. Bueno, the king wants me to lift the curse that holds Ada. Not surprising. You succeeded once, though it nearly cost you your life. The Striga's appearance possibly spells the end for Foltest. Many say he offended the gods. Remember how she first became a Striga? Por la maldición, ¿no? Bueno, recuerda. Remind me. As a youth, Foltest had quite an appetite. So much so that he ploughed his own sister. Their child died at birth, but then continued to grow in its coffin, only coming out to feed. Then you arrived, and broke the spell, though apparently not completely. The Striga's reappearance proves the royal dynasty is cursed. The people are sensitive to such signs. No wonder Foltest wants you to kill the Striga. I thought I was supposed to lift the curse. You are to keep the Striga from becoming an eyesore. The chance of removing the curse is minimal. I've heard a rumor of an additional reward for killing the Striga. I'm not interested in rumors. You should be. It's your choice, Witcher, but give it some thought. Farewell. Vale, hablamos otra vez con él. Y esto, ¿no temes la ira del rey? Don't you fear the king's anger, Duet? Wherever did you get that idea, Witcher? Foltest looked pretty pissed. He said something about bloodshed. Obviously, he spoke of the blood of traitors and non-humans. He might finally dispose of that failure Velerad. Vale. Farewell. Bien. Sí, ya hemos hablado con todos. Vale. Yeah. Our merciful master will see you now, sir. Go upstairs to his chambers. I'll go immediately. Vale, pero yo creo que no estamos en Tucson. Estaba engañado. Estamos en Wyzima, tío. Si esto es el... Sí, es que es igual, ¿no? Que el del 3, tío, esto. Damned recruits. El palacio. ¿Dónde está? Me ha engañado, ¿no? ¿Usted? ¿Por qué se marcharon tus primos contra Teresa? May I ask what prompted your cousins to depart so suddenly? Simple. The Duchy of Toussaint remains neutral. My countrymen prefer feasts, balls, and producing the best wine in the world. Sounds nice. It can become quite boring. Naturally, the nobility in Toussaint knows naught about politics and court intrigue. You can surmise the rest. Your bored cousins fell victim to the local nobility, who imbibed scheming and conniving with their mother's milk. Exactement. I only hope they return home safely. Vale, pues nada. Farewell.
Se nota que ha metido mano aquí un poco BioWare, ¿no? Porque estaba BioWare metido aquí, ¿no? Como desarrolladora, ¿no? Pero como editora o algo así. Si os dais cuenta, Tucson es como el Dragon Age, por lo menos que lo recuerdo desde el 1, ¿no? Pero que lo recuerdo yo del 3, del Inquisition, que también está el reino este, que no me acuerdo cómo se llamaba, donde hablan así también como en francés, con ese acentito también. Y es como un guiño, ¿no? Por así decirlo. Imbeciles. Yes. Sí, es que es igual. Esto no es, gente. Esto es Wyzima, tío. Claro, el palacio de Wyzima. Y no sé por qué ha dicho esa que estamos en Tucson. O habrá dicho que se fueron de Tucson. O no lo ha entendido, gente. Ya me extrañaba a mí. Witcher. Your Highness. No need for titles. Speak freely. You've had time to think. What's the prognosis on removing the curse from my daughter? It's possible. Could the curse have returned by itself? Unlikely. Someone must have cast it again. Should you succeed, would Ada's mind be that of a child? I don't believe so. She'd likely recall all that occurred before her transformation. You don't believe so? You're not making this any easier, Geralt. Do what you can to remove the curse. Failing that, you may slay her without fear of retribution from me. When I last gave you my trust, you did not disappoint me. Thank you, sire. Don't thank me yet. Should you learn who cast the curse, tell me and only me. If you succeed, I'll grant your every wish, within reason, of course. If you must slay her, do it quickly, cleanly. If you fail, and my daughter suffers, those dear to you will suffer too. I understand, sire. Good. Sire, another disease consumes your kingdom. What would that be, Witcher? I have been investigating an organization known as Salamandra. My daughter dealt with them, stupid girl. I regret I ever departed. To your credit, Velerad said you thinned their ranks considerably. I trust you shall finish the matter. Exactly my aim. One last matter, Witcher. Forgive me, but I had you followed. I received a report about your personal life. Your Highness? You must know I hardly did this out of lewd curiosity. I'd like to know why you sought Shani's participation in recent events. What is that little medic's role in this melee? Sani y yo somos íntimos, pero eso es asunto nuestro. Somos amantes, ni más ni menos. Sani es amiga mía, no está implicada. No sé, le voy a decir la verdad. Shani and I, we're close. That's no one's business but ours. No need to be rude, Witcher. I too loved Ada's mother. They forbade me from marrying her. But I hope you fare better. At least as a mutant, you need not worry about pregnancy. If you desire to go to Wyzima, talk to my chamberlain. I shall be away from the castle for some time. See Velerad about any other needs. So I shall. Farewell, sire. One more thing, Witcher. Yes, sire. This is, confidential. So you must pledge these words will not venture beyond these walls. I shall take them to the grave with me. My spies tell me you play poker. And, well, I have trouble finding worthy opponents at court. They fear I would have their heads if I lost. Care to play? Claro. ¡Ostras! ¿Cómo se nota que eres rey, Madre mía. Me he dado cuenta que mi relación con Sani es más fuerte. Creo que estoy enamorado. Vale, y si queremos volver a Antigua Wyzima, tenemos que hablar con el Chamberlain ese. Chamberlain es un apellido, pero bueno. Vale. Buena mano. Buenísima, ¿no? Y este no lo ha mejorado. Pues perfecto. ¿Aprieto, gente? ¿La aprieto? Hostias, ¿me la juego? Venga, va.
Hostias, aquí la... ¡Ah! Se ha rajado. Bien, perfecto. Bueno, perfecto no, porque pierde el dinero. Esto es lo que no entiendo yo. Yo lo he metido los 300, ¿veis? Pero creo que se meten en el bote, ¿vale? Porque yo pensaba que se ganan por mano. Pero ¿veis que se ha metido dentro del bote? Porque yo tenía 6.300. No lo entiendo eso, tío. Pero bueno. O sea que si pierdo ahora, pierdo los 300 de antes. Quiero decir, ¿no? ¿Me entendéis? No debería ser así, pero bueno. Debería ir por manos, ¿no? Digo yo. A ver si me sale un 6. ¡Ah, qué putada! Hemos perdido. Hemos perdido ya, no sé para qué va a tirar. Pareja de unos y yo pareja de tres. Joder, qué mala suerte, ¿no? Se queda con un 5 el tío. Hostia, que no la ha salido. ¿Cómo que he perdido? ¿Por qué he perdido? Si tiene una pareja de treses. ¿Qué dices? ¿Habéis visto? Quita eso. Qué falso. He perdido el dinero ahí, gente. I'm surrounded by imbeciles. Bueno, voy a guardar aquí. I shall detain you no longer. Talk to my chamberlain about transport to ¿no puedo Wyzima. volver a jugar a los dados? Y acabo de perder 300 I pavos. shall detain you no Cago en la longer. madre que lo parió. Talk to my chamberlain about transport to Wyzima. ¿Pero no puedo volver a jugar con él? I shall detain you no longer. A lo mejor no es parte de la misión. Talk to my chamberlain about transport to Wyzima. Dice venganza. Vale. No está metido aquí como misión, gente. Pues acaba de perder 300 pavos, tío. Eso es injusto. Es injusto, tío. Porque esos 300 pavos los había ganado yo en una mano. No me gusta ese modo de juego, No me gusta eso, tío. Es que no vale, tío. No, eso no es justo. ¿O no? Vamos a ver, si yo gano una mano, pues ese dinero de esa mano es para mí. Una cosa es ganar la partida completa, pues es el que gane 2. Pero el dinero, tío, debería ser por partida. ¿No? Por aquí puedo pasar o algo. ¿O qué? No. Yes. No veo nada. El chambelán está aquí. Yes. Y ojos. Me gustaría volver a Wyzima. I'd like to return to Wyzima. Are you ready, sir? Sí. I am. Vámonos de aquí. Y si quiero volver aquí, ¿qué? Mira, guardando. Ay. ¿Dónde me ha dejado este? Va, voy a bajar por allí o por aquí. Mira, Zoltan. Glad you're here. I thought I'd have to run through the city on my own. I spoke with Foltest. I'm supposed to break Ada's curse. She's hunting in the city. What you intend to do? I have no idea where the Striga might be. Let me help you. Maybe we'll happen on the princess's tracks. Great. We need to gather 2 groups of refugees nearby. Then we'll break through to Shani's hospital. Ready? Ready.
Vale, tenemos que reunir a los refugiados. Por ahí. Madre mía, la que hay montada ahí, ¿no? Keep that Aquí sword para acá. yourself. Enemies in sight. Corta los picados estos. Plaza al ayuntamiento. Vamos a ver, me estoy liando. Hay que ir aquí. A la izquierda. Damn it, they were supposed to be here. Maybe they're hiding somewhere. They better hurry. The knights will arrive any minute. Damn it. I hear a cursing dwarf. Impossible, damn it. Fucking possible. Not you, Zoltan. Hurry. Stay close to me and this witcher. We'll get one more group. Tenemos que reunir a otro grupo de refugiados. ¿Dónde, tío? ¿Y qué hago? Si bueno, se ha actualizado y está aquí el punto rojo este, tío. A ver, será por aquí, a la vuelta. Aquí. Stop! No! At once! We're here. Punctuality is no strength of the elder races. Shush, Geralt. I'm going to imitate the roar of a polar tiger. Are we meeting zoologists? How would your friends ever recognize the roar of a polar tiger? When they hear an unlikely roar, they'll know it's me. Stunning logic. Told you. ¿Qué haces, Zoltan, tío? Stop before you attract some she-tigers. Here they come. Stay close. We're headed for the hospital. Madre mía. Hala, al hospital. Esto es para allá. Defend yourself. No further. Understood. ¿El hospital es esto o esto? ¿Qué hacemos? ¿Peleamos? How have I won? How have I won? How have I won? How have I won? No! No! What are you doing? How have I won? What are you doing? How have I won? Vamos a limpiar la zona. I beg you, no! How have I won? No! What are you doing? No! 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 I detest you. Me quedan más por allá. Ahora. Vale. Oh, we made it. Now the wounded can receive proper care. I just remembered something. Know the legend of Witcher Raven and his armor? You know anyone who could create a suit of armor like that? Go to the dwarven blacksmith. He's hiding somewhere in old Wyzima. I'm sure he can help. Great. Welcome. Have a minute? For you, always. I missed you. First, a kiss. Oh, no. Primero un beso. Don't be embarrassed. O sea, volvete de bienvenida, ¿no? Master, are you a witcher? I am. What is it? Master Geralt, the she-beast is murdering people. What happened? The Striga appeared by the tower. I was sent to get a witcher. Already 5 soldiers have breathed their last. Help us. Which tower? The tallest in the district. The one the Scoia'tael set ablaze. What? Not good. Bueno, ¿qué?
¿Dónde está Sunny? Sunny, cariño. Do what you must. We'll speak later. Vale, me parece bien. Ah, terrible times. How are you managing? War is disgusting, Geralt. All your plans crumble, turn to manure. Remember our chat at the inn? I remember the beginning, not how it ended. Things will get better again. They must. I'd drink to that. Vale. A ver en qué hemos quedado, porque tenemos aquí de todo. A ver, armadura. Ah, mira, Zoltan me ha dicho que vaya a ver a un herrero enano que se esconde en la antigua Wyzima. Vale, vale, vale. Es verdad, me lo ha dicho ni me he enterado, tío. Este podríamos hacer, ¿no? Vamos a hacer este, gente. Vale, pero lo voy a dejar para mañana, ¿vale? Sí, voy a dejar para mañana, ya que hemos llegado de aquí, hemos puesto a la gente a salvo y mañana ya planificamos todas las misiones. Y lo haremos todo tranquilamente. Pues nada, espero que hayáis pasado un buen ratillo, ¿eh? Hemos cambiado de episodio. Este ya supuestamente es el último, solo que nos quedaría este que es el epílogo. Pero bueno, luego supongo que sea corto, ¿no? O a lo mejor no hay que ya ni que pelear ni nada. No lo sé, no sé qué es el epílogo en este juego. Ya sabéis que esta es mi primera partida en este juego y no sé cómo va a acabar. Así que pues nada, pues espero que hayáis disfrutado del capítulo de hoy. Me despido, like, por favor, si os ha gustado, pues escribiros, compartir lo que queráis. Hasta mañana, saludos, chao.